Maliko do quoi. On va donner Mali kono munu Mali kono munu be Mali koka. Et politiciens ani munu te politiciens. On toro la kui. Abo do mogo taw tanye kui. Ya fama mogo si taw tanye. Ok, ante se ka mogo do wolo biko korobaya biko ta ko ke premier ministre Assimi Goïta ate se ko ke kui. Mogo mana na ko mai. Na kun dira ni premier ministre dira mogo ma monte choquer les jamana in kun be wuli. Aw be kun be wuli kulo ni bu ni bala. Na kun tara chokoroba do ta misiri kono ka do ma aw kun be kulo. Na kun tara chokoroba do ta bagange yoro la ka do ma aw kun be kulo. Na kun tara chokoroba do ta monike yoro ka do ma aw kun be kulo. Antra do ta daba kata do ta furo kono ka do ma o manye. Maintenant ça no anana kanansi ka miri ka fo tiena Maliden beba do John ni premier ministre ya kakan o M5 anya di M5 fanama aw bolo no ka be kulo la bo abe kulo kuy na ya ja aw Maliden to do kulo kuy na ja ay nan premier ministre et Choquel anyana ou amanye c'est votre problème. Choquel na anyana c'est votre premier ministre. Choquel na manye c'est votre premier ministre. Choquel na barake c'est votre premier ministre. Choquel na ma barake c'est votre premier ministre. Choquel na kra foire c'est votre premier ministre. Choquel na kra sebekela c'est votre premier ministre. Choquel na kra fouille c'est votre premier ministre. Na kra foukoro de c'est votre premier ministre. Na kra ibeka noy c'est votre premier ministre. Na kra mbanda noy c'est votre premier ministre. On ye surashu ye antise katemoka wa andanu ye wa antautanye wa utandige tana wa yantoro. Ok? Mogoshi antise ka mogoshi wulo. Ok? Ko korobaya ko ta ko ke premier ministre ko aute mundo. Ok? Ya fama Aribi ani sila dem kononton no antese ka tolu ta no ke premier ministre ni ministre de la défense ni ya fam ministre des environnements ni ministre de l'extérieur antese ka tolu ta ko parce que avete défaut que drôle là. Ok, donc al na nana no lieu Maroc aba foko luto docteur la aba foko luto docteur la ko ga sai famu fana ka wardu donc anta utanye kuy. Ok, a famawa Arbi din kononton nu nana no lieu ko luke ministre aba foko Maroc no abina ko Maroc no ya fa ku kume to ka franchement ka du deren ngoma ou via obina aba foko Maroc no ku kume to ka ciseau sur ka frou deren ngoma ou via aba foko Maroc ku kume to ka sai famu bla ngona mo sita utanye. Ok, donc kuma ekelenrone Choquel le premier ministre na be dola na te dola ayatun o yaw kungodi. Ok, na yaw ja ay Canada buni bamade na yaw ja ay neba solo wele aka faraba wele kana aka marukuru wele yo fama aka mali folikala aka basigu ni sidiri mu aw beka je ka kule no ya fama lu ka folike antawla meku mo ci tawtanye. Donc un point décret. Ok, ante toro kuy on be kuluba kabangoy on be kuluba on est présent c'est confirmé Assimi ya fama Assimi Goïta qui Assimi Goïta il va assumer Assimi Goïta munumba faire on assume. Ok, on m'a me ko Assimi Goïta on va assumer Assimi Goïta on va assumer Assimi Goïta il va assumer Assimi Goïta assumer le tout le monde va assumer. Ok, on assume Assimi Goïta et Assimi. Donc, on sera présent. Ok? Et CDAO y a Assimi. Ok? Donc, on lui a confirmé à Assimi là. Bandao, anya bla, mais anya bla. Yo famawa. Anya bracelet automatique de bategala. Ya fam. Al namato ka fru. Na surunara frontière la besoni. Na jamam tamnere. Muktarwa na anya bla. Ya fama interdit à quatre ton pont ça va bien traverser na traverser dron à m'amener donc si ça va awira de ñoncha politicien. Ok, premier ministre a dira moko mani munga kan moko kera nyengu de to beba do ya fama wa ko Choquel ni premier ministre a kaka Malidon moko be ministre de la ministre mu me nord Malidon moko be ministre de la ministre mu de la ka français tan Malidon moko be ministre de la ministre mu be Sahara maîtrisé Malidon moko be ministre de la mu be M5 maîtrisé Malidon moko be ministre de la mu be G5 Sahel kodo Malidon moko be ministre de la ministre mu be Takuba kodo Malidon moko be ministre de la ministre mu na sorola yo fama wa na soro ni o yere be Malidon. Donc, il m'a ke nyengo de to ali Choquel koka guye
ya fama wa Choguel no kakawo dira Choguel ma wa ndan ye antena ala ka premier ministre antena Jibril la ka ministre de la défense yo fama wa antena melekalu mautu ka ministre de l'extérieur en danyanse OK en danyanse de 600 bébé barake OK bébé barake ko aw kana mo ni munu fleni Assimi Goïta bando ibado mu ya ke mo ya échoué mo ko ka échoué wa mo ma mine ko war dunaw be mine de ko isa kabjim afo u ka chena war dunaw de be mine na ma war dunaw mine bo fam ye kataf ka vra munu ye jamana chiko Assimi Goïta bolu takana ke ministre ko koro kanga be o te be munu ye faso nafolo dun munu ye surasiw bila ka taa fagali la mu ye surasiw ka matériel munu ka matériel sɔngɔ dun munu ye surasiw ka blindé sɔngɔ dun munu ye avion coulé au sol munu ye avion sɔngɔ dun munu ye 2000 milliards détournés olu tɛ kɛ ministre ye o tɛ ja Assimi na o tɛ ja Muktar Wan o tɛ ja Assimi na o tɛ ja Assimi Goïta la o tɛ ja y'a faamuya wa Wage la o tɛ ja Modibo la o tɛ ja Kamara la o tɛ ja Issa Kabjim na mun tɛ Assimi Goïta ye o tɛ ja o la OK olu be minɛ dɛ an si tɛ danga diɲɛ jamana in kɔnɔ dɛ ni k'i bɛ jamana jɔ minnu y'a ci olu bɛ minɛ dɛ ka taa fɔ k'aw bɛna olu kɛ premier ministre an tɛ bɛn o kan dɛ an t'a fɔ dɛ kuma mun tɛ ɲɛfɔ ko filakɔ bɛɛ k'i hakili to i ka kɔrɔlen na kangari da ka wusa wuli ka bɔ n tɔn ka ɲi dɛ OK an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ ne bala tɛ don fali fɛ kurun kɔnɔ k'a ɲɛ sirilen don o namaranin o kuma t'a la dɛ OK an tɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna bube ninnu bɛ taa ni ka segin na mɔgɔw ɲɛkɔrɔ y'a fa bubu nunu be tan nga segina mo ɲɛkɔrɔ yo fa Musa Jawara nunu anta ko ɲɛ do abulu de ate tiɲɛ fɔ ɲɛna o ko la a ka d'an ye dɛ donc kuma bana Assimi Goïta il va assumer y'a fa ante kuma goyi Assimi Goïta te kuma goyi la cɛ ja vesini yɛrɛ ka ila cɛ vesi ka ila ko amna vesi ka ila goyi u y'a rasé a kɛra kɔrɔkɔrɔni goyi y'a faamuya wa Assimi Goïta u y'a rasé a kɛra kɔrɔkɔrɔni de koyi y'a faamuya IBK y'a ka coiffeur yɛrɛ de IBK ye y'a faamuya médaille ba d'a ka ala coiffeur ma o coiffeur ni yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ e ta kan Assimi Goïta kunkolo ɲɛna koyi i y'o faamuya wa a kunkolo ɲɛna a ɲɛna a kɛra 18 ans de koyi i m'a ye a tilala ka y'a faamuya a ka grandeur tagama kɛ tapis rouge kan i y'o faamuya jugu sɔnpɛrɛ ɲɛ jugu lankari cɛ tɛ sunɔgɔ sinamuso tɛ dingo Goïta Assimi Goïta Assimi Assimi Goïta va assumer de quoi. Adandi, aïla la bon, Beki Dadi. Choguel, ka premier ministre, Choguel kira premier ministre, Choguel bina ka gouvernement si. Baby yere ya kono. Surtout au parti kolontigi ni nunu, au yere ba don, ya fame wa. Muni ye baraka gouvernement ina, ni élection temena, iti se ka ke président. Bon. Au parti colonie nous mogo sabani mogo tan woroba o mununga parti la biuron worobe dowta la yo fama wa dow reta tan wolula dowta uga demaya anu muso doni donc ça au do gouvernement ina parce que au be pasara mali kono opposant be pasara au ma ye cheble ngun klo la iwe ministre di cheble ma ka fugula ku me chura kuna yani uga ta cheble nga fugula ni re ku me daya no cheble ner cheble ngun ko ra ka tema la jaba mu ya aka ya fa garder rapproché cheble ngun ko ra ni la jaba cheble biceps bu yana ni la jaba ta cheble ngun se poam ro la jaba tiso ko cheble re ku me la jaba dan ali yo fa ma wa bras de fer là donc maintenant ça non cheble dégonflé tout de tourner bon si ça aure yaye ça va pas awe Choguel nunu Choguel kumana foka dilibo Choguel kumana foka kampasa bo Choguel kumana foka pasa Choguel kumana foka keiko mali misinu akunto akunlo drone ango doma isa aw yira fana sa cyanga cien fo nyoy na ango doma cietewa ango doma I biu Choguel sengana mali ko ina koy ala ka lagra so Soumaïla ka victoire takamana ya fama u ye Choguel balier y'a fa u ye Choguel balier ka ci duguma u ye Bathily y'a fa u ye Bathily bolo kar ne fa u ye Choguel balier ka Bathily bolo kar y'o fa Umar Marko u y'o ci galagala cɛkɔrɔba Bathily y'a fa ma cɛ ay cɛkɔrɔba nto ko do dun cɛ na ma tun cɛ afuna ka jamana in basigi koyi dunan tina kai ko ako kanga dunan gɛn an bɛ dunan gɛn ni fɛrɛ la ako an ka français gɛn an b'o fɛrɛ la y'o fama ako ko premier ministre dɔ ko maliden bɛɛ bɛ mun fɛ anw nana n'o fana ye aw bɛ mun de nɔfɛ an bɛna ni jɔn ye k'o kɛ ministre ni M5 ma diɲɛ wuli an na aw yɛrɛ bɛ tila ka bɔ ka fara M5 kan ka diɲɛ wuli an na o dun kun y'u jo de u n'o ka kan donc vidéokɛlaw jamana basigi
bɛɛ nin b'a la quoi vidéo kɛlaw ne bɛ mun fɔ aw ye na Mali basigili Choguel ka premier parce que adamaden ko supporter ko min ni cɛ don adamaden i da don ko la ko min n'i y'i da don a la i y'a faamuya wa ni jama bɛ jo d'i ma vidéo kɛla kuma ko ka ko min n'i y'a fɔ ni mɔgɔw b'a dɔn tiɲɛ don kuma ko ka ko min n'i y'a tiɲɛ walawala n'a bɛ diya mɔgɔw ye kuma ko ka ko min n'o bɛ jama kɛ e yɛrɛ fɛ kuma ko ka ko min ni jama mako b'o la kuma ko ka ko min n'a sɔrɔla ni o yɛrɛ bɛ faso dɛmɛ jɔn de bɛ se ka ta qui est bien placé Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ siran Ala ɲɛ k'u bɛ siran kira ɲɛ minnu tɛ silamɛ ye mais u bɛ siran Ala ɲɛ hɔrɔnden jumɛn bɛ yen k'o bɛ se k'a fɔ ko Choguel ni premier ministre ya man kan ko Assimi Goïta ye Choguel kɛ premier ministre ye jɔnni bɛ kɛ hɔrɔnden alala ɲɛna k'o tɛ diya i ye an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a kalan b'a la i y'a faamuya wa a dɔnniya b'a la a baara b'a la malidenw yɛrɛ mago bɛ Choguel la parce que Choguel ye faransi tango caman donc ni Choguel ni nord dira a yɛrɛ ma dun ok yɔrɔ geribu da bɛ yalala o t'a ka balan fa baliya n'i y'a ka balan fa a tɛ taa da geribu ni luwanse o tɛ farati ye karamɔgɔ ka bulon kɔnɔna o ma geribu bɔ geribu ni luwanse cɛ o ye farati ye dɛ cɛ tɛ ni fiɲɛtɔ ye kɔnɔ da i denmuso la i denmuso de donna a kan koyi fiɲɛtɔ mana ayi ni namarani ye kɔnɔ da i denmuso la ni namarani ye kɔnɔ da i denmuso la i denmuso de donna a kan dɛ namarani n'i ye namarani ye k'a tabaga ban neni i bɛ taa sɔrɔ namarani ka juru dɔ b'o la dɛ o tɛ tiɲɛ e la ila chauffeur ni tana ye sunguruba ta i tɛ sufɛ taxi boli dabila chauffeur ni tana ye sunguruba i bɛ sufɛ taxi boli dabila ouais donc ni ye sunguruba faga n'i m'a ba faga a bɛ dɔ wɛrɛ wolo koyi anw ta ye mun ye anw y'an ka coup d'état kɛ walasa Mali ba ka sigi i y'a faamuya wa donc anw bɛ faso ko de la bɛɛ ka n'an ka jɛ ka faso baara bɛɛ ka n'an ka bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka kɛ kelen ye ok o dan ye M5 la Choguel tɛ ɲɛngo ye hasidi tɛ donc Choguel bɛ bɛɛ wele Choguel bɛ bɛɛ tagana ok donc sisan nɔ an bɛ mun fɔ aw ɲɛna a tɛ tɛmɛ nin donc anw dannen ye nin ye a diyara mɔgɔ min ye o anw bɛ sɔrɔdasi ninnu kɔ koyi ok sɔrɔdasi ninnu ye janfa kɛ Segu Tunkara ka kule Segu Tunkara cɛ i tɛ sabali i b'an ka ligne kan dɛ parce que i filɛ nin mɔgɔ si min sugu dɔn ok n'i ka kelen kɛra cɛ i bɛ 7 fɔ ka mɔgɔw jatigɛ n'i ye 7 ɲuman fɔ i bɛ 98 kɛ ka mɔgɔw jatigɛ n'i ye 98 kɛ i bɛ 1,1 kuma fɔ ka mɔgɔw jatigɛ ok donc an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ i y'a faamuya i bɛ mɔgɔw paniquer i bɛ ka mɔgɔw jatigɛ de Segu Tunkara politicologue vraiment i bɛ mɔgɔw jatigɛ tuma dɔ la ni i lamɛnni ka di ne yɛrɛ ko mais ni mɔgɔ y'i lamɛn dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko Mali cira ni mɔgɔ y'i lamɛn dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko Mali ko banna ni mɔgɔ y'i lamɛn dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko non k'a banna de tuma dɔ la i bɛ mɔgɔw jatigɛ cɛ i fana tɛ sabali i tɛ sabali i fana cɛ i tɛ taa dɔɔni yan Mali ka di ye oui c'est vrai mais a ka di an bɛɛ fana ye oui i bɛ Mali fɛ mais c'est vrai mais an bɛɛ b'a fɛ mais attends mais an bɛɛ de b'a fɛ kɛ i y'o faamuya wa e bɛ États-Unis anw bɛ yan de koyi anw bɛ Afrique de koyi cɛ des fois n'i m'a lajɛ de ok i ko ko ni ko Assimi Goïta ka ɲi bi sini i bɛ wuli ko complot dɔ kɛra olu kama i y'a faamuya urgent complot dɔ kɛra Mali kama n bɛ n'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna sisan partager mais attends urgent complot dɔ kɛra partager complot dɔ kɛra Mali kama a complot jumɛn de aboutira depuis Ambia depuis janvier depuis décembre depuis 31 décembre minuit il y a faamuya wa depuis minuit le 1er minuit le 2 le 3 janvier février mars avril mai a don o don urgent don o don jatigɛ ko kamanagan ko sɔnja ko dusukasi ko i y'a faamuya wa diɲɛ don o don dusukasi ko cɛ i tɛ sabali yan franchement ok 15 minutes, ok, merci. Donc, amène Joya. Donc, Assimi Goïta, il va assumer. Ok, c'est Assimi Goïta qui assume. C'est Assimi Goïta qui est le président. C'est Assimi Goïta, il va assumer. Ça, ne vous inquiétez pas, il va assumer. Ok, Assimi Goïta, il va assumer. Assimi Goïta fait, on va assumer. Militaire ou va assumer. Ok, Béréourjou ou va assumer brevetu ba assumer yo faamuya wa soldat ou ba assumer policier ou ba assumer gendarme ba assumer garde ou ba assumer ozofero ba assumer ya faamuya voilà bɛɛ de b'a assumer on assume an y'a kɛ Assimi Goïta on va assumer a banna koyi
Aïe Sabaligoy, Assim Goïta Maine. Là, il a Konaba Kalama. Assim Goïta qui va tantôt de partir, que va-t-il faire? Assim Goïta qui drable Bouktarwan, qui va t-il faire? Qui s'entre à la patronne de Kamara. Kamara, que va-t-il faire? Qui va tenter de partir, qui joue à son camp. Kamara qui lève sa tête. Kamara qui donne qui Wagé. Wagé, que va-t-il faire? Balle arrière, contrôle dirigé, orienté. Wagé qui rentre dans le second de réparation. Bandao s'interpose. L'arbitre souffle une irrégularité au faveur de Kandem Bandao. Bandao, que va-t-il faire? Un long dégagement à la tête de qui? À la tête de moi. C'est où? Abana Péou. Amba assumé, oui. On y a coup d'état qu'on va assumer. Ok? Malien fait faible l'ahro, beba do on va assumer. Ok? Fon femme djena, on va assumer. Mali morobe mouna, anya ke. Anya coup d'état ke bi, anya ke chini, anya ke chini, anya ke nina, wanya ke sanwre, wamba ke tuni, wade ni morobe nanamba ke. Ok? Wa ante boila. Wa djougou, ni mou messe, on est coup d'état ke. Non, ma belle, mais elle a ça. Elle a coup d'état manglé. Ni ma belle, mais elle a wa a jaramu fay, il a premier ministre, na jaramu fay. Il a premier ministre, il a fait un choquel koukala maïga, na jaramu bay, il a premier ministre choquel, na jaramu kroke. Jamana Malika premier ministre do, non ma jamu tantier, Malika premier ministre do. Yo fama wa kaika ou ka premier ministre do, kulukuruka ou ka premier ministre do. Siga soka beka premier ministre do, seguka ou tabo, moptika ou tabo. Tomok tu premier ministre flatte tomok tu. Ok? Ya fama wa choquel do, gawo, dorete, choquel do kidal. Dorete malien fait diaspora ni extérieur beka premier ministre do yo fa ali mleke munu be mali kono luka premier ministre do ala ire ka premier ministre do mali don ala premier ministre mun ti mali don ma ni kita fe bato mali saka tado wulu tado baw tado mishu tado nyome tado ok mali fion tado baju tado koju tado ok derani munu bika bange sisa u beka tado munu to dara munu to mada kono muso ni kono crow ni kono muso ni mayama be de tado commerçant ni ouvrier betadeo ni ka premier ministre tete sort suno itabu de anta jamogosi la wante mogosi ka nafigi dingala ante mogo ka balawla ante mogosi de ka marche la goutromba ko kana bache ka sengana aka takamala fona kera ka tasura su deme abo drone permis classe ok buye hydrata do koy kala ale kona sigira ka ba angoni an beka ben ale buye ko anga be buye ko anga ben buye ko mogosi jugu ata le kono ya fama unana uma fagali ke toye fagali ke buyo mu fo islam kandi nunu koni unana mo shi mu fagali ke me ton nunu ye mo fa ayo mu fa beba do tien do nunu ma fagali ke ku ok donc classe ya fama wa abana peu one love à vous tous kana balaba donc Choguel Koukala est premier ministre Choguel ibiga premier ministre sigi chokoroba nunu munu ireba kalama Choguel anu munu tarawusengana ala je ka do ta quoi ya fama ni ma mun ke dafu do ke premier ministre ga do ke dafu sengana billahi Choguel usengana de wallahi Choguel ni be muso be tika daga nan tu be kera go jalagoro ji gawo si sa jalagoro ji be muso be tika daga nan tu ibe binandi muso ma be tika daga nan tu ba ta ba sigi toli sanfe ka daele pusher ba du ya nga kilindro pusher bi ga tika daga nan du ya fama wa donc amena to funa glan ya fa radio nura mo ni ya fa ne radio nura mogo no lu yere tara jawlu bu kodi ya fa anyabu la journal la soma nu tara bu kodi go radio nura mogo iba den ta soma da fe kati jo ka na de radio nura dala ibe den ta bo afa koro kati jo yani fa kana braro ni fa nana yo fa mewa iba den bla ta fa do tellement que fa be ke couleur re radio nura bebe produit go mais nous sera bu ko parce que luka so brage roche radio nura mogo muyedi yafa uga sara yere club beta clinex la radio nura mogo muyedi urobne olu de ka urobne facture beta 80,000 la tellement que urobne daile ne lo beki ko parce que ni bora ka tali boutique na ni nana ite domblé radio nura ite domblé moy e ma radio nura musoya amay ngolu kera wagabiawde olu buka fini do ka wagabiaw ka fini jamba do ka sheni yele ku nyeni drombo nu sera nu duna radio nura dafa ube soroka ka sheni boku bola ya fama ka soroku ka make nu ka soroka nu sigi ki kebe la ka sorola mais ça va pas jalagoro jisra ina mala jama ne jalagoro jika be duna tkere na tubilla wa o de fana daga no ibe binandi musoma be tkere na jijanto be abada aba sigi tol sanfe ka daele ya fa
kelen poussière b'a dou a tamatiw bɛɛ bɛ flotter sanfɛ ani gɔyɔw i y'a faamu ani nogobakun ninnu tu vois parce que à cause de poussière a ye taa jalakɔrɔji fana lajɛ Asim Goita i bɛ tɛmɛ jalakɔrɔji fɛ ka na Bangon na ok voilà donc Choguel Koukala Maïga jalakɔrɔjikaw lajɛ dɛ radio Noura mɔgɔw sɛgɛnna dɛ olu dun ka journal de ka di mais u sɛgɛnna dɛ f'u hinɛ minɛ minɛ e ma u bɛɛ ɲɛw bɛ ka cɛ u ɲɛw bɛ ka cɛ koyi Bala yɛrɛ hinɛ minɛ la koyi ne yɛrɛ in tɔgɔ ma ye ne m'o dɔn ne in tɔgɔ ma Bala Sanogo ne m'o dɔn bilen i y'o faamuya wa ne ko n ko nin ye aw ye radio Noura mɔgɔw n bɔra barayɔrɔ la ka na a bɔra barayɔrɔ la ka na radio Noura cɛ bɔra barayɔrɔ la ka na don a ka so k'a muso i y'a faamuya wa ka na don a ka so dɔrɔn k'a tɛgɛ kɛ tan k'a b'a muso minɛ muso y'i kɔtɔrɔ ma bɔ a ko kɛ kuma ko fa de wulela muso ko ne kun b'i dɔn a ko mun na muso k'i bilen i jɛra o parce que a kɛra tubabu de ye quoi jaw muso fana bɛ fili u ma n'u bɔra barayɔrɔ kɔɲɔmuso filila cɛ ma koyi nama mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ kɔɲɔmuso radio Noura mɔgɔw cɛ taara barayɔrɔ la ka na k'a b'a muso minɛ ka bisu d'a ma muso yɛrɛ muso i mabɔ a la fɔlɔ muso ja siranna o a kumana kuma min na a y'aw cɛw fa dɔn cɛ ko k'o kuma ko mun de kɛra a ko ne tun t'a dɔn k'e don cɛ ko a ko i kɛra jɛman de koyi i kɛra i ko balabilen mun bɛ kulo la mɔgɔw kunna Facebook la i kɛra i n'a fɔ Sumatu i bilenna de o ko jalakɔrɔji ma ɲi dɛ jalakɔrɔji poussière ko a ma ɲi dɛ la ilaha illallah e ma ye hali ni jalakɔrɔjikaw ye n'u y'aw wele u bɛ dabilenni de d'aw ma parce que o la poussière a b'o n'o e bɛ se k'o n'o min kuma la o b'a kɛ jinimere ye parce que dɔwɛrɛ tɛ se ka di mɔgɔw ma o dɔwɛrɛ tɛ se ka di mɔgɔw ma o a ye taa an ka siraba dilan a kɛ Ala kama a ye taa an ka siraba dilan an sɛgɛnna radio Noura mɔgɔw u sɛgɛnna i y'o faamuya wa u sɛgɛnna wa ni radio Noura mɔgɔw jalakɔrɔji poussière fɛ n'u y'u nun fiyɛ dɔrɔn i bɛ boli a bɛ k'i n'a ko jeli de bɔra n'u y'u nun fiyɛ i bɛ se k'o ta k'o kɛ ka so crépi tellement que poussière bɛ jalakɔrɔji wa u y'u da tulu la k'u da jaba la sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ siraba in sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ ka siraba in filmer Ala yɛrɛ y'a kɛ sanji bɛ ka na wa love à vous tous a hinɛ jalakɔrɔjikaw la jalakɔrɔji denmisɛnninw a hinɛ jalakɔrɔjikaw la o sɛgɛnna koyi u sɛgɛnna dɛ i ma ni jalakɔrɔjika bɔra jalakɔrɔji ka na baarayɔrɔ la dugu kɔnɔ fɔlɔ a bɛ na ka 30 minutes kɛ da la a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a nana retard la a b'o bɛɛ kɛ poussière fiyɛw ni bɔgɔw bɔli la a ɲɛ n'a kulo de kɔnɔ u sɛgɛnna cɛ hinɛ jalakɔrɔjikaw sɛgɛnna de n ko n'i bɛ avion kɔnɔ n'i ye kɛɲɛka lajɛ non a bɛ k'i na ko fiɲɛ dɔ de wulilen don non jalakɔrɔji sira de don i y'a faamuya wa pilote yɛrɛ bɛ to ka ɲininkali kɛ ko tempête i y'a faamuya wa ko tempête de désert ko Bamako en pleine Bamako tempête de désert non tempête tɛ jalakɔrɔji sira in u y'a o poussière de don e m'a ye a poussière bɛ taa fɔ Kati i m'a ye hali Asim filɛ nin ye u y'o ye u bɛ fini kurankala la i y'a faamuya wa Mali char ninnu dɛ fɛn fɛn tɛ ka se ka démarrer a bɛɛ jalakɔrɔji sira poussière de talen Kati i y'o faamuya a bɛɛ jalakɔrɔji sira poussière de i m'a ye ne b'o fɔ aw ɲɛna dɛ i ma jalakɔrɔjika bɛɛ ka mobili peinture kɛra rouge f'i k'i ta kɛ rouge ni rouge bordeaux parce que peinture wɛrɛ tɛ se ka marcher a ye taa jalakɔrɔji wa love à vous tous Kana Balaba a ye jalakɔrɔji sira dilan radio Noura mɔgɔw hinɛ minɛ la quoi wa love à vous tous